Selmane ite ni ala nin kilate ma NPP politique bulo menta politique bulu kuto men nyanta appelé la parliamentary hanna tra nyi gambe patel be lata nyokan ntol be nsa bete bulu o ko tete mala fer because campaign manager la mudi ibe executive folo kono politique bulu kuto men tata pour nyanta men kala parliamentary hanni nyi gambe patel be lata nyokan ite ya lon ko wolto penetrate nola wino mun tolle tati kotake fo parliamentary ndema foko mo kana respond na dia mo ko nga fole ko eno audio dol beje woni ndaka respond bo sen audio dol fana mi jelo fana mo ndaka respond nte am satisfied with NPP sa ko nyim political bul kuto men biriya introduce ngalon ko ferete je nyimu e ka fanyene sata courant itani resist nola hanna traini e sa falu ñu be lata ñokay ni GDC everyday be lata ñokan president Baro nin député talulo ñanda sotla a clean sitan nan nin sewo be soto nga calculate ñamen andu wota bayla hanna tra ñim patirol be lata ñokan political bul kuto men setta ngo intro parliamentary si ngo introduce ñim banko kanjang ita fana way sen my friend hani di UDP ko de hani parti hani député killing mamile tuba soto sen wodon dol setul dal alinga ala tentu diamu odielu ansona manta wala moy la but also nko let me time so to respond you go on you know wonderful but I believe kabri nyim political bul kuto introduce wala UDP ni nyim patirol be fini nyim banko kan beri lumen na we introduce andung last week ndi amta beda Gambia nko mo kana kacha kana dia mo bulu any group to Gambia jang nyim politique bulu kuto men nyanta introduce la parliamentary ini moyo kacha andu modol da featale momo yake ni molbe problème sur le men sembo waral mbaytan na UDP ko lako man sala kullota mo beti andu man sale kun ka betea mo beti anala normal kol nyim political bulo men bulu kuto men nata nindiya mo kasiya dol da sta kanano le wande yeta diya mo foru moto so wala na left respond e kanyang because of nganyim political bulu kuto men introduce nindiya mo be keri mo do da sta kanano la ta afo seni this is what I mean ngadiya mo tala na kulole tara maboring fo parliamentary si nga funtindi ngi jomolindi député o lota dawda na contre je wi baro wala moyla député o lota Gambia dawda nin karto contre wi baro wala moyla so ngal be ko ndombe da Gambia. Assalamu alaikum mani jongende fala political forum ngal konton ngal tentu ngal jeyi mbelori mobe la bundato mbafalali assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbe audio la moy kanne mbe be la moy kanne hakilola because koku ni yalla moy ni hakilola e katata soto jile mi yalla ko alhamdulillah rabbil alamin oto audio do bi janga mem moy men kata MPP la audio ti alhamdulillah rabbil alamin nga ala tentu dambe annabi jayla ntengat men soto ji aninga idea men soto ji ntela opinion temina wala fokante mantra diamu kam mola opinion ona my opinion me diam la wala andun kumo buka domo akalla moyle kumo kuma niya la moy nin hakilo le ka tata soto jile oto nyin nanyun kumo ko no ngata soto jile ngaje ko lima na yata ndun tama yata ay men foy ba wala kela kija farandi kute nyindulato fengo fente nyindulato diamu te nyindulato kuma te nyindulato MPP ye men tabi alkaka foko albe mol onda mayna alkana nyin nanyun kuma kan alkana jutala de membe bulu aka wole faali yalong last time nyin kusi fal fintita nan janne aliye on na mine ntebe dame ntede nte sai kabo bila kata nte man MPP nte on na mine because manana nte on na mine executive for UDP al finti aliye kuma fo ngamen soto ngamen memoyla UDP la executive al wuli ali aksonota ning alman aksonota nyindo fom futa parliamentary malal be men sambala puloto parliamentary MPP nal ni tata dawoda dron dumulem sa fanya ko to ba kala le wolete nakuma kan to diala dole nak bar kumo tonya dingon ka wole fo mo furun te nyunuti de mo kensan te nyunte al kana je ko mo furin kensan wolle mo kuntan kensan wolle nyinel be tonya fo kan MPP
ibe toñala fo ka UDP le executive wolo ali finti ali yebo yoh yoh la ali finti ali yebo yoh yoh la ali finti ali ye kuke naali man kuke parliamentary ka men satale te bo wala kala anda te bayla muku nin sima yabe keri jata kende yabe keri mbe ba fo kula janne mina mo toñala al kana jutala political bulole be bulo kono wala mo ila kalabante ya men yake andu ila mol se da soronga kang tonya la da soronga kang ha ning atara o political bil kuto me yata presidential ibo wala tala ko take parliamentary ni election do me kebe iba be manipulate lele ñine mu toñati al kaka jutu mol la ko mola de nte den taman jutu mola ko mola ka bob bi la kata fa sinindi UDP executive ol man finti ye action ke ñun koto na carte keso nga fayle ma fay adama baroy itol ni la kalabante ya ni la tapale ya be kir ngal man finti ngi woy dang mol la diamo fanal te mol stop ndi no la wala and mol ñanta men ke lal te mol stop ndi no la mol moro ndi tale muy fanti mo moro ndi ke balundi le hani mo buka mo balundi mo moy fangol ke fam balundi ja ali finti ali kuma fo naali man kuma fo jisu dimin nani ni toro wallahi billahi tallahi al ta kuma fo la no mol tulo ko no ja mol se mem moy no al sa kuma fo no la jang mol se mem moy no andal te mol wakilindi no la jang kotake mem bita parliamentary ngoni tata parliamentary tata anything local government sa fa nya ko tolem dimne ba yalla tel man parti le time soto nam ke only UDP yemen fali e bo lekel president baro diam to jannal ko tole wala president baro mu tole wala ti fine agree to that abulo kono men yalon ko they can play the game and they can succeed on UDP bawo yalon ko ni ko kur nin ka tolle rek ñofor al be tenon nun carte faylu executive o bete ye man na UDP biro santo aleta Allah hajola al be ta du nguri nguruba al be sukrinje ntala ngaf anda kita wala nyama UDP executive o be al be yemanta al be setal la korda kono anda to kal fan kumandi executive lela ale Ousseynou Dabo damma filije ale UDP mol men yalon ko al ko kunu atol jututa wallal ni Ousseynou Sita nyindulato al be yemanta fanyi musike barim fulo ajiyam sekka aji sukay naka ani ngamel ajiyam ndaw yab walla tarta nyindulata al be tata albe yemanta ale domorol ke fal konol fata der ale fruit sol be yemandi al tata fanyine manke toñat atul yal fam futandi dama al man futaji ni mol yal kumandi fangal te sonna mol le telefonol tala tal mu jamalati nal nata hanbi ni toratal dalat ibe kakala hakatay ibe kakala ibe jelele be bulo kosla ni ibe domoro kele fo konol e fay gisuma la kan ñunu kañ man ku soto bari diamo wato abe kala la ñu wato da dal man fintale ku mo kessa wulon fo moli atul fana même mo molti ba kala la alta kuno la ji ha al fintale tonya fo moli sister Awa Janko andi na buroda lamin ale men fo al kane on na mande sister Awa Janko ye men fo wala mu tonyat yalla kumo bu ka do mo kumo kala moy ne kumo la moy do mo kana ñin nañu kumo on na mine ye même soto ye même plan wala be bulo kono andu be secret nga ka andu be barala wala as far as UDP executive man findi kesse bon ñun la tous wana dara do len am dara si parliament di ani anything alta mo samba no la jama bi na bul la ni toro ko do fa nta woni ku mambo ñun la na ni toro adan tañina la be dan ñina andu ñon jama siat ata ban ala barka bakal nal badi mal bi tarabo mbadi al nimbar la ko be betari mbako heje tonya UDP ngoli ka jutu ko do la no ku balam ko revision court yelta janne kabirim baro nyol ko itol mantala jendu ni momo tara jeni la mole va defense lale UDP ngol ye nyakas imonson kata revision court ikanalo kote ke kafoko ilun tangol register janne ngo kuma kama moy mole bo fokanda kamin foto nyalom ate manke UDP kandidate abe diamu ke la MPP ko la baraka min fo wala fana muto nyaade because kabri NPP ko itel manta mo sambala revision court ando ni la mo samba je va defense lale UDP ko man son kata revision court say bibi na lola ka fo ilun tangol register janne muna ne manta revision court yo ko complain je annu ko do dunda ko kon lo ko tata o nyama yere
sai wo ku ko la carte fay ko la ite kana foko ha lunta ngor registre janne sai ko munati ne mari manta revision code yo ko challenge andu wolum toñati e ka jutu ko do lay no kana ke masi bolde nyim fango ni aji nyimbe kete ten jutu na yalom ka jutu a nyilbe la kuma kono fala barobe lola ka fo mbe winna dol winde la fa bande ye munne ke foy be winna bari mbe ngajal nim barobe ta dinni ngol le ka bulanom na bina dinni ngol le ka bulanom bari man son ka challenge kala ko investigate bake mune wati na nyin katara ka fo windale fo ka pare ite mune je mune be de windla ni UDP funda damen do yono million le ka half of million le ka bulanom but nim baro fundita ay 100 le ka bulanom ay 80,000 people or 50,000 people nala minister ni annual fund bota ni police ni immigration ni ol be bondi woto do min bet la jatula jam mo talu mo kemelu la fam min ka bulano mo dindin tan sey fana wala dindin keme fula wala ka tara baro nomo bare ka jutu ko do lay na kana nyil ka min foten abina kala mune fango din ko pati le fango be fala gambia ni man sekunda tambita meta ka nyim fode ni political party will bina fala le because of mune be bitala la baro le kan den say ni UDP damal wetala nyola ndu UDP dama say ni sunyar sifa tilimbalia ila lo alfane si ñil ka damen complain wo be ma ñan naka soro ni ata ñi fam ñi lekkaytul be samba june ko be ka ñanda kala ñame budum foyta la ñanda ka president sa fay ma ñan naka sa malon gambela luwani bangu la luwa man kile woto mon koy ndema bayri gambela luwal me belo sa koy la ñin carte fay luwal bayri ndemalon nite mo saman police le kata kayto diwo marle ya fay ni danko station ni mo samba police mbe ngolonde nite tata policier mo complain lo je police le ko mari commanda ne danko ok ni mo fanan samba kite la sefol le ka kayto samba kiya mari la consular malon fe la consul baral wala ka kayto samba mari ya fay ko sefo ko te danko ni futara je woto no le kalon ko jumale samana nja bare ko UDP ngol la nyanta ka baro saf sonte malon mo luwa gambela luwa ni bangudo la luwa malo wol be nyaadi le ndemo wol fahamo bare min kumata dal kana jutu kula kana jutu kula de man ningol ko saddo man ningol fa diata ni ngil tamira nyim banko kan jang gambeti nyata lo gambeti nyata because mote baluno la nyin kono is better for South Senegal fo se fisha fan domandi itara banko kayino imantre fambulu ibe wandi banko bul Senegal better la gambe better la Senegal le bulani these other countries all gambe better la wol ko say fonko le kana gambia police all foreign police le kana gambia sa wolle bina gambia marla for 5 years kotek foreign police wolle kana era ya folenda ka bakran do ko le bembul non den gambia kay mom ngamara woto hanin ngadi Senegal la fa mole sawun Senegal wala fi setaw ni masi ba balde kana judu ñing kuma son ñing kuma kan sifa la ñin mo kuma balete de ñil ka ñil min foten ni juruta la wala kana ke masi bode abe kuma min foka min ka boy la kebal da ko na bole foka molle ten so kana judu kuma kan ñinna yo ala barka ba ko fonyato inshallah ciao amende ko Supreme Court ni wolu nata si e ka ñiñon ko lu tamandi kundindin kan me yalon ko amansi woto ko ila safero yaytandi nyamin woto mu banko kan jikilate baleti Supreme Court la karola andu manke jaral lanti me yalon ko asito lu todia ila lotan kan luto kuma kan men abota patiola office to wala ketawoti iko betun itella karola ñineje ko abekala ku kolonati UDP pour ye seede koyo fintindi me ya lon ko wole be ko lu seede ala men keta quartier fayo ñin kibarolu la tonya yati yo andum yaytandi ko patio yaytandi ñami disemba karoti limu wan anin nani UDP ye seede tan saba fana yitandi melula kuma kangolu safeta andun asiyata lera wuli fulati men keta kayti safere ngoti seede ko lu be safere ndamen kayitandi ko suñaro ketale carte fayo ñinna karola andu suñaro ya kemmen to yala wala membe president yala Adama Barrow United Democratic Party between December karoti lumu anin nani between yo ko lu dundi men ketaw sede tansabola kuma kangaluti anin men siata kayto lera wulifulati sede ya ko lu be safarin damin andu itilu dundile hakil fulati je jakale tije folo carte foyo keta ñamin iko tapale ya keta jele
kuru ya keta je tilimbal ya keta jele andum karte sango fanan keta jele fulan jango wuli wulolu sotontale men ya lon ko ye lafa tolu kan manu keta karte faylalu ti men ya lon ko wolu manyal lafa la karte faylalu kan sabanjango wuli wulolu fanalu sotontale manu keta luntangolu ti manu man kanyim banku dimuti men ya lon ko karte o fay yo fanan sede kayti ko wolu sotonne men ya lon ko yewlu be dundile yo karte fayo nyin keta nyamin anin karte konto fango keta nyamin iko tilimbali ali je keta jele men ya lon ko moli yaje yolu fanal dundila sede ya ko konole ila safero nyinto andu ngolu damman nyolu no masata abe karte fayo nyin fango burkalale e wotamiru patio nyin la hidota iko ila sede ko lu menu betel bulo kono iba fintindilale kaytandi gambia dimulu bela Supreme Court ning ayatara ko tamata jenu iko bare hana man ke Supreme Court la koti itelefonal be nyin sede ko lu itandi la gambian ko lu lale ka itandi ko UDP mamboy nyin karte faytam milato amunta ye bayjele tapale yani kuru ya kan andu fanan kuntute nyatale pro sede ya ko lu man bobulu ikana wulu fintindi ko ya itandi nyami biton iko Supreme Court en kawbe londi iko yo bunyale wayri bunda kummale mu nyim banko kanjang andu tellemu kiti bunda kum don koti banko kanjang bari yela jikila tawi tandi ko ni mukule ti meyalon ko ye gambian ka mo jamal la ngani yo tinya ye gambian ka mo jamal la jiko tinya ye gambian ka mo jamal le tonton ila jiko kan andu ite kutula je silang ibe sinolu be jubelale pour ka je ko CDA men betel bulo kono sedolu men be bulo kono ibayi tandila gambian kolu belale nyabe siyo nyama iko bo silo mutalale patiyo nyim fanan ye kawdi patiyo nolan kolla koy si tenkun ye bula luwa noma ye luwa fasa ikana fitina ke ikana nendir ke ikana kele ke italiye ko be noma sata luwa la kangola doron yo femfen nim banko la constitution la nyanto ay me yitandi itali sitamani wo silolla andum fanan isa kata ku kendolu men si mo jama dundinam patio kono isi bulawo ku kendolu noma satara sike bunyani hormo kan banko kanjal hanin dino batala se takibar doto sen baro nyum foko atete gambia banko marala kata haniko sangi muwan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ase kadu kumo mandia kumo do se sangare bar mantra moma. Yo nangani mo menti wala mu alenga soni andiri ke nyaadon koli doko. Ndela ko man kol man kolea koleata man kolea. Okay, comme be men kono be politiko la dum bela ngani yo la be wolto. Yo adum al be di ndaka fo menna. Al be di ndakke ko menna. Ndaka nam fanje ko kontele sembo warta je Umar Kasamat bar nga fo nyama baro hum do mal Farouk iyo wala Ansumana Jainti wala koto kitimuti so yalon lafta position dandan fulaliye barinte jeel fo ndila because gambiano kumpare mo siyata ada kala fele nim kan diambra be koy dalma wotatul fon la kayroti ali a koyndi a manka la kayroti politiko a be koyndi ateda la kayrati albe mela borla la tal lodu la fongolna du ko ngalu dana al kakar woto fo ali la moy alla protection la baki politiko be bu ko koy nse dandan fali Usain Adama congratulate Balia abe mentinyala Adama al hekado abe mentinyala Adama la politiko to usiyata baki wobe Adama fon batandi la bakele baral malon walanna albukotuf mama kandele Adama ñing congratulate Balia adum ilañing isu ka follow imam gifof because ite Adama congratulate la imela petition o ñi open adum ni la petition o ñi open fanyani toñabe bola jele ñine mu Allah right
politiko fanata ba yalon politiko manke comme me say yalon adama nin gambia te politiko le benun dol tema political party le biji adama be politiko nim adama le be politiko ke gambe banko kan ni sanji lulo be bar say politiko membe adama nin politician o tema mantre ko abeni gambia le tema abeni adama nin politique opposition le tema alin dunia alma nyine long gambianol politiko membe banko kan bi abe banko kan ne anim banko dunia tema falma ko opposition o na balanta opposition sembe malu i balanta president ma almala ka kuguya mala ko lendama ala politiko kono alma olong ala dunia kono politiko ka kuja mala ko lendama alma olong sako men keta ko comme misal ve we petition so fe adu la lu banko la loi ko ese petition so fe ya samba court house adama la moli yo findindi dalilo men dalili ding almala wo kamentinya it's very dangerous yalon ka president ya carte fa sunya yesamba court anin ka député ya carte fa sunya ke samba court mba difference do mandi forale je asal hakilo to bat because leftale ka ko dol ke samba nan ke i fatam fansi do mandi moli ye fahamu e bagara ko mon la hakilo se tengu no do mandi e kana je ko nyulbe men no me mandra ku no ma no wote e be kule no ma yalla nim mo kanya da kita president already ay député ya carte fa sunya dunia man wo recommend adu dunia bu ka je ko ka fo wos et c'est criminel non e ka menje wala mi indi ko president kanyetale so wonyenta o député kanyelale exemple alna ko mola moy bak ba ni presidential election o sunya opposition lu balanda yesamba court imam pare la moy lela petition la imam pare la moy lela evidence la sain dunia mul kajira ko kula be nyi joindo i ka wala jube fo bi jifof la ban fo ma jifof ni wol ma jifof dunia banku sembe malu dunia mo kendolo ibe ka sabala i ka je ko tonya ni na karlo laki nin teriya be ni tema keme i ka talale tannan le ka tuje i ka mako rasulullah jamal to aka ge kolede le ibuka kuma fono moli le because ka fala ko ite la banko molu na karle ibe sirin carte men fon la keno la carte on tek ana semba kola iko ye challenge le bari ko hani so we should be careful there are so many political silo le bije meni yalonko ibe adama affect la yalon adama lotara dal hakilo bakan ala meeting basse ako abata bata ni mol bulde ako ni mol ya tora bati wo mun ni gambia politiko la moti bar sai abe batala menke la sai wote kela ni gambe de maro kela ni dunia la tem adama ilahi dol ta kabe dogo kela gambia so ni aje man findika president bondi usini officer kuma dan lefo ali yela mo kuma kan la baro mal wasa usini na ba fala aya fala ko dia ku ya ben kela do wuro kuma do bulo ko so mo be podi woten useni kewi ata wotle useni la londo siara wotle useni la famro siara wotle useni be politique silo mentala adama kamma nyin election o kamma useni na lola kaw befo atelier atul fon wo fon nyanda kala tul fon yim malawtle pour que na kaw befo toli aski no be kala dole masi bolti bargani mbano marron ata sonna because ay loi lonne naye okay wolbe sila do nyinna na persono tara wado men nyul ni miro men nata ini mira o men nata muna ne yo miro bondije because yaaje ne ko mol ka diable ko haaji tay faynola ndol fon damal men be formo ko ndol be constitution fo kan mba kombe aka ya kumba jale ta fenge dara arte kan ko mo mandi atmando ko mo sangara modol saje ko kafo ko beddo le no manra mom comme laftale nga ñoo faham nan la moy ñola ali nga ñoo batu nin ka fo lote ka ñaton ko le tombo o ñaton ko manga ko wala faham da men be koma ko man ko france hawje ñaawo ñande la mo ñaton ko ni so so bije ko men ñenta ka ciala ndam mawlo
ni ko bo fula banda bado me nyanda fula korda ko ni ko bo fula banda bado di amo sharal de sai mo jamale balla kud korda ku lolon ndol ma nyine non formo me nyanda ka cara je malon so nyinam problème odi bi adama la masa kunda ta recommend no la as long dunia mo kendol bulu as long nyim petition be jending fonu usenu ya agree akwa sontale wasana ni dunia mo kendol la ko adama kanyetale bani usenu manso mama kande manso wolu ya lon ko adama mota bulu wolu ya lon ne poto ya ko politiko bu gata ni sembe adun kabringa moy fana kabrin karto fetalu mena somo iko ko ha ngamole European Union ko ha carte faw tilindare monu fongul molo ECOWAS ko ECOWAS ko carte faw tilindal malong wolu be ngam men faale wala min diko civilisation ni kuni ni londo wol ka diamu ni wala ba ni ma civilisation imam kuni imam faamu ibuko long way mun min wolu diplomate wala mo horomare ngol lelti wala mo kafu horomare ngol lelti ibu kana mo la banko kan president wala AIC ko president wala kanyeta ete lo ko ha carte faw man tilinku ete be mo la banko ka ambassadeur yala wala carte fayo wala AIC ko kiyamano ko carte faytale atilintale wala kanyeta ete lo ko hani amantilinku atul fongol melni ko ala mira bam wo mu londo loti so alinga na time ta alinga ngani yo soro na patio dukara alinga mokili alinga ngani yo tambindi alinga na carte wol fay sim faali be takande min ya lonko adama hanna tambita le hanna tambita adama da sewala yala ko nyimol ya tora baki ala sangi lulo men tambita ni silo nali via carte o faali dal député ol kanyandi billahi adama be lafila abri sayna ndel fana ba falali banal man carte o faaye alla député oliye adama be ku kelalla billahi ndel ba falale jang hani ñu formo be sorna kan abe luwa am gare constitution kuto babulle abo constitution kuto ñi men ba ko na be bon laje abe luwa sambala jaba sambala député ba sayna billahi ala musuñol men be outside o keñol men be outside al dimul men be outside mo bi be dina tak adam la fa mena ba be kelal kunkam banko kan dal man ta carte o fay billahi al bafla umar kamara ñen fo ñene nal man ta carte o fay adama be kam fa men nal kama alon ko alman carte o fay fa adama la député wala kañeta wallahi al bendi misala abe luwa kurul samba nanje even hanni adama baro tof ne amodro ko adama don ase luwa dundi se ñini nga mëna ne ko adama baro dia kuya nal man ta fay do me ko mala ngalo na membe ker nal man ta carte o fay molu men ka dia man ali ñaka fi belé mo fogol lo politiko kon nal man ta député carte o fayola ale carte o jolo kendake wallahi al bafla umar kamara wulo yim fo ñan